बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गापुर के एफसीआई कॉलोनी में चल रहे पीपा फिल्म की शूटिंग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़े बड़े टैंकर और बम की आवाज से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घर भी बम के धमाकों की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दुर्गापुर के एफसीआई कॉलोनी संलग्न इलाके में पिछले कई दिनों से बॉलीवुड की नई फिल्म पीपा की शूटिंग चल रही है। शूटिंग के दौरान बड़े बड़े टैंकर और तोप के गोले का उपयोग किया जा रहा है। तेज बम की आवाज से कॉलोनी के अधिकांश घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सोमवार शूटिंग करने वालों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और जनबहुल इलाके में बमबाजी रोकने की मांग की गई। कॉलोनी निवासी मनीतोष शाह समेत कई लोगों ने बताया कि जनबहुल इलाके में इस तरह फिल्म शूटिंग करने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। इसके साथ ही तेज बम के धमाके से लोगों के बीच आतंक भी व्याप्त हो जा रहा है। कॉलोनी में रहने वाले अधिकांश लोग वृद्ध हैं। शूटिंग के दौरान बम के जोरदार धमाकों की आवाज से कॉलोनी के पुराने घरों में दरार पड़ गई है। फिल्म आयोजकों को ऐसी जगह पर शूटिंग की मंजूरी कैसे मिली? आयोजकों को शूटिंग बंद करने की धमकी दी गई। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा में टीएमसी की तरफ से विजय सम्मेलन आयोजित की गई। इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने इस नगर निगम चुनाव में सभी को एकजुट होकर टीएमसी को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत का आदेश दिया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड स्थित रानीगंज के गिरजापाड़ा में विजय सम्मेलन मनाया गया। इस सम्मेलन में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने कहा, लेकिन आने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर इस बात की हिदायत दी गई कि इस बार टीएमसी नेतृत्व को इस बारे में ध्यान रखकर कर्मियों को लेकर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करना होगा ताकि हमारी पार्टी इस नगर निगम चुनाव में जीत हासिल कर सके। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीएमसी पार्टी में जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना होगा। सभी को अपनी इच्छा के अनुरूप पार्टी चुनने का अधिकार है और लोग भारत देश में स्वतंत्र हैं। वहीं टीएमसी टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सभी कर्मी एकजुट हो जाए और इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिलने का आदेश भी इस सम्मेलन के दौरान दिया गया ताकि लोग नगर निगम की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए जो योजनाएं लागू की गई है उसकी जानकारी उन्हें मिल सके। विजय सम्मेलन का संचालन बबलू मिर्जा ने किया। वहीं इस दौरान टीएमसी माइनॉरिटी सेल के आफ्ताब जाहिदी, 91 नंबर वार्ड पार्षद प्रतिमा मुखी, समाज सेवी संदीप भलोटिया, साधन सिंह, एडवोकेट आनंद, SC/ST OBC सेल के अजय मंडल, डॉक्टर शुभेंदु माझी, आशीष घोष और नेहा साओ मुख्य रूप से उपस्थित रही। 91 নম্বর আমাদের যে বিজয় সম্মেলনী হয়েছে, সব পুজো পর্ব পেরোলো, তারপরে আমরা একসাথে মিলিত হলাম। মিলিত হওয়ার পর আগামী দিন যে আমাদের কর্পোরেশন নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই ওয়ার্ডে কীভাবে সাংগঠনিকভাবে আমরা এখানে অনেক আমাদের কর্মী আছেন, সেই কর্মীগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাবো সেই পরিকল্পনা হয়েছে। আগামী দিন এই ওয়ার্ড থেকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যে দরজায় যে আমাদের যে কাজগুলো হয়েছে, আমরা যে কাজগুলো করেছি কর্পোরেশন থেকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে, এই সরকারি কাজগুলো মানুষকে বুঝিয়ে আমরা আগামী দিন যে নির্বাচন কর্পোরেশনে হতে চলেছে সেইখানে এই ওয়ার্ড থেকে আমাদের প্রার্থী যাতে বহু ভোটে জিতে সেই ব্যবস্থা আমরা 91 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বিজয় সম্মেলন আমাদেরকে ডাকা হয়েছিল, ডেকেছিল এবং আমরা একটাই নির্দেশ দিলাম যে সামনে পুরো ভোট আছে। আমরা বিধানসভা ভোট করেছি, বিধানসভা থেকে রেজাল্ট খারাপ ছিল এই ওয়ার্ডে। তো আমরা চাইবো যে সমস্ত কর্মী নেতৃত্ব যারা আছে সবাই একসাথে, আমি যেটা নির্দেশ দিলাম সবাইকে একসাথে নিয়ে আগামী দিনে একটা বড় করে কর্মী সম্মেলন করা। যারা আসতে ইচ্ছুক আছে, জবরদস্তি না,
বা গাড়িতে তুলে নিয়ে এসে সেই ভাড়ার মতন করে নিয়ে এলো, মিটিং শোনা মানে আধ ঘন্টা শুনলে মেন ডিজাইন চলে গেল, সেরকম না। যারা পার্টি করে, যারা পার্টিকে ভালোবাসে, সেই সব মানুষকে আমন্ত্রণ জানান, তাদেরকে আসতে বলুন মিটিংয়ে। সেই মানুষকে বলা যাবে যে ভাই সামনে পুরো ভোট আছে, আমাদের কাজ আমরা প্রচুর করেছি, মানুষের উন্নয়ন প্রচুর হয়েছে এবং এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আছে। আমরা আগেও রানীগঞ্জকে দেখেছি, বর্তমানেও রানীগঞ্জকে দেখছি, এখন একদম শান্তির পরিবেশ আছে। সেই পরিবেশটাকে বজায় রাখতে হবে, তাই সব কর্মী নেতৃত্বকে একসাথে থাকতে হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल के जामबाद बेनियाडी फ्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं स्कूल कर्मियों ने सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक नरेंद्र नाथ भद्र का विदाई समारोह मनाया। पांडेश्वर ब्लॉक के जामबाद बेनियाडी फ्री प्राइमरी स्कूल प्रांगण में शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यालय में काम करने वाले कर्मियों ने विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक नरेंद्र नाथ भद्र के विदाई समारोह आयोजित की। इस दौरान उनको फूल माला पहनाकर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनको भावभीनी विदाई दी गई। शिक्षकों और काम करने वाले ग्रुप की महिलाओं ने उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। विदाई समारोह के अवसर पर नरेंद्र नाथ भद्र ने कहा कि 1998 में फ्री प्राइमरी स्कूल में मैं पदस्थापित हुआ था, लेकिन प्रधान अध्यापक के रूप में बनियाडी स्कूल में 2007 में ज्वाइन किया और मुझे बेनियाडी स्कूल में फिलहाल 14 साल हो गए हैं। अब 2021 को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक के रूप में 23 सालों तक बच्चों को शिक्षा दिए, अब इस स्कूल से विदाई ले रहा हूं। इतने दिनों की सेवा के बाद बच्चों से दूर हो रहा हूं, दुख होता है, लेकिन दुख इस बात का है कि कोरोना काल के कारण मैं किसी भी बच्चे से मिले बगैर ही जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस में सभी लोगों को अच्छे से रहने का आवेदन कर रहा हूं। सभी लोग नियमों का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि हम कोरोना वायरस को हरा सके और फिर से पहले की तरह स्कूल खुल जाए। उन्होंने अपने विदाई समारोह में आने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस दौरान बेनियाडी फ्री प्राइमरी स्कूल के प्रेसिडेंट हीना बावरी, हिंदी शिक्षक गिरिधारी रजक, महेश केवट, संतोष मिश्रा, महेश सिंह, सतेश नोनिया, चुमकी कर, विजय व्रत भट्टाचार्य, सुदीप कुमार और अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। প্রেসিডেন্ট আমার সহকর্মী শিক্ষকরা আমার খুব কাছের স্বয়ংবরগোষ্ঠী দিদিরা যারা আছেন আমি 2017 21 নভেম্বর স্কুলে আসি টিচার, তার আগে ছোড়ায় ছিলাম। তো আসার পর থেকে আমাদের স্কুলে তখন প্যারা টিচার হিসেবে সন্তোষ ছিল, তনুশ্রী বাউরি ছিল, ওনার মেয়ে, এই দুজন, আর হচ্ছে জিতেন্দ্র প্রসাদ। খুব আমাদের খুব একটা কম ছিল, কিন্তু ঠিক বলতো। তারপরে জিতেন শর্মা চলে গেল, এবার মানে রয়ে গেলাম আমরা দুজন প্যারা টিচার আর আমি। মানে স্কুলটা চালানো সত্যি খুব সেই সময়টাতে আমাদের খুব অসুবিধাই হচ্ছিল। নিয়ে আমরা এসআই অফিসে বারবার করে আবেদন করে, বারবার করে চাপ দিয়ে, তখন আমাদের পানবেশ্বর সার্কেল হয়নি, দুর্গাপুর এই কুকরা সার্কেল নিয়ে গিরিদেবী স্যারকে এখানে আসলেন 2010 সালে। তারপরে একে একে মহেশ স্যার আরও সব এসে আমাদের বর্তমানে এখন শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা হচ্ছে 9 জন। তো সবাইকে নিয়ে কাজকর্ম করতে গিয়ে, একসাথে কাজকর্ম করতে গেলে পরে কখনো কখনো মতান্তর কিছু না কিছু হয়, কিন্তু আমাদের একটা টার্গেট ছিল স্কুলটাকে চালানো। সেই জায়গায় আমরা জানি না আমরা কতটা কিছু কি করতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের দিনে দিনে স্টুডেন্ট সংখ্যা বেড়েছে, এলাকার মানুষজন আমাদের কাছে বিশ্বাস করেছে বলে এখানে তাদের বাচ্চাদের ভর্তি করত। আমাদের স্বয়ংবর গোষ্ঠী যারা, তারা খুব মাতৃ দরদি দিয়ে তারা এখানকার ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো দাওয়ানো, এবং এটা খুব একটা রেকর্ড ছিল যে আমরা আমার বিদ্যালয়ে যে খাওয়া দাওয়া যা কিছু হয় সেটা খুব সুচারুভাবে এবং খুব ভালোভাবেই হয়। সমস্ত বিষয়গুলি আমরা করে গেছি, শিক্ষকরাও সহযোগিতা করেছে। সকলের সহযোগিতা না থাকলে একটা স্কুল তো চলে না। এভাবে চলতে 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 তো আসছিল বেশ। তারপরে সবচেয়ে যেটা দুঃখের, করোনা। এই করোনা হয়ে যাওয়ার পরে 2020 15ই মার্চ সম্ভবত, না 15ই এপ্রিল, 15ই মার্চ স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।
এটা আমাদের কাছে খুব একটা কষ্টদায়ক, খুব কষ্টদায়ক। কারণ ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আমরা এক জায়গায় থাকা, কতটা তাদেরকে দিতে পেরেছি আমরা সেটা আমরা বলছি না, কিন্তু বাচ্চাগুলোকে নিয়ে থাকা, তাদেরকে নিয়ে চলা, তাদেরকে নিয়ে সারাটা দিন কাটানো, এইটা না করে ওই আমরা শুধু চাল দাও, আলু দাও, সরকারি নির্দেশ পালন করো, সেটাও আমরা করলাম। আজকে আমার রিটায়ারমেন্ট। এই স্কুলে আমি 2007 সালের 21শে নভেম্বর জয়েন করেছিলাম। সেই থেকে আজ প্রায় 14 বছর পরে আজকের দিনে আমার এই অবসর। সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে একসাথে, শিক্ষক, ICDS দিদি, আমাদের স্বয়ংবর গোষ্ঠী, এলাকার শিক্ষা অনুরাগী সবাইকে নিয়ে আমরা স্কুলটা চালিয়েছি সকলে মিলে। আরও একক প্রচেষ্টায় নয়, সকলের মিলিত সহযোগিতা নিয়ে স্কুল আমরা চালিয়ে আজকে এই জায়গায় এসেছি। কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে একটা দুঃখ যে আজকের এই করোনার সময় প্রায় 2 বছর আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে স্কুল করতে পারছি না। আমরাও উপরে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ করি যে এই করোনার রোগ যেন অবিলম্বে দূর হয় এবং সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের ছেলে মেয়ের মতন এই স্কুলটাকে আবার চালিয়ে আমরা ভালোভাবে স্কুলটাকে চালাতে পারবো এবং জামবাদ ব্যান্ড স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা ভালো স্কুল হিসাবে এই এলাকার মানুষের মধ্যে জায়গা করে নেবে, এটুকুই আমার বক্তব্য। আমার নাম নরেন্দ্রনাথ ভদ্র। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृहवधू रूपा राय हत्या मामले में 5 साल बाद ससुराल वालों को 12 साल की सजा सुनाई गई। 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना ना चुकाने पर 6 महीने और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। दहेज की मांग पर एक गृहवधू को जलाकर मारने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। इस केस में न्यायाधीश की तरफ से पति, ससुर और सास को 10 साल की सजा सुनाई गई। बांकुड़ा जिला अदालत एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। 2016 साल के 11 फरवरी को बांकुड़ा सदर थाना भेदुआ ग्राम केजरी वधू रूपा राय को दहेज के लोभी ससुराल वालों ने जला डाला था। बुरी तरह से झुलसी रूपा राय को इलाज के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 23 फरवरी को उसकी मौत हो गई। न्यायाधीश द्वारा 5 साल बाद सुनाए गए फैसले से रूपा के मायके वालों में काफी खुशी देखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा के बेलियातोड़ थाना अंतर्गत कुशमा ग्राम वासिंदा रूपा राय 2015 साल में भेदुआ ग्राम वासिंदा प्रदीप राय के साथ प्रेम विवाह की थी। शादी के 1 महीने बाद मायके वालों की तरफ से दहेज न दिए जाने को लेकर मानसिक और शारीरिक अत्याचार शुरू किया गया। बार बार रूपा को उसके ससुराल वाले अपने पिता से रुपए लाने का दबाव डाल रहे थे। हालांकि किसान होने के बावजूद भी रूपा के पिता ने किसी तरह 40,000 रुपए जुटाकर अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिया। मायके वालों का कहना है कि रुपए मिलने के बाद भी ससुराल वालों का अत्याचार कम नहीं हुआ। आखिरकार 11 फरवरी 2016 साल को रूपा के मायके वालों को पता चला कि रात 10 बजे उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की है। बुरी झुलसी अवस्था में रूपा को बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 23 फरवरी को उसने अंतिम सांस ली। रूपा की मौत के बाद पति प्रदीप राय, ससुर मानिक राय, सास काजल राय और एक रिश्तेदार उत्तम राय के विरुद्ध बांकुड़ा सदर थाना में गृहवधू अत्याचार और हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। केस चलने के दौरान करीबन 22 लोगों से गवाही ली गई। हालांकि इस दौरान गवाहों के अभाव की वजह से उत्तम राय को छोड़ दिया गया, लेकिन पति, ससुर, सास न्यायाधीश ने बहू की हत्या के मामले में 10 साल और मानसिक और शारीरिक अत्याचार के खिलाफ 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर और 6 महीने के कारावास की सजा मुकर्रर करने का आदेश दिया गया। हालांकि न्यायाधीश के आदेश पर जहां रूपा के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी, वहीं आरोपियों को आज भी अपने आप को बेगुनाह नहीं बताया। हालांकि न्यायाधीश के आदेश पर जहां रूपा के परिवार वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी, वहीं आरोपियों ने आज भी अपने आप को बेगुनाह ही बताया। জেল খেটে গেছি আগে 90 দিন আর এখন আবার কত দিল। তো আপনারা করেননি কালটা? হ্যাঁ, আপনারা কালটা করেছিলেন? না, আমরা মারধর করিনি আর আমরা নিজেরাও মার। কি নাম আপনার? নাম কি? আমার নাম কাজল রায়। যে দীর্ঘদিন এরকম নির্যাতন কোনো মানুষ না করতে পারে, আর পুরুষরাও যেমন এসব ভয় পায়। আর আমরা অত্যাচার, শারীরিক মানসিকতা ওদের কাছে তুলে ধরি, কিন্তু তাও ওনারা অনেক রকম নির্যাতন করতে থাকে। কী ধরনের মানে কি অভিযোগ ছিল আপনাদের? অভিযোগ ছিল যে এমনি ইয়ে করে বিয়ে করে
তারপর থেকে বোনকে নির্যাতন শুরু করে। কেন নির্যাতন করতো? ওই বোনের দাবিতে বা এমনি গয়নাঘাটে দিয়েছে। আপনারা কি টাকা দিয়েছিলেন? টাকা সামগ্রিক মতো কিছু দিয়েছিল, তাও ওনারা শোনেননি, নির্যাতন চালিয়ে। তারপর আমরা তার মাস ছয় পরেই আর কি বলে যে নির্যাতন মারধর করে। তারপরে একদিন হঠাৎ ফোন করে আমাকে বলে যে এরকম আগুন ধরে দিয়েছে ওরা। গোবিন্দনা পাড়া মেডিকেল আসে, আমি এসে পরে দেখি যে বলে এরকম আর কি পুরো পুড়ে গেছে। মানে আগুন কি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে আজকে একটা বলবো, ঘটনা হচ্ছে আজকে একটা মানে বউ মার্ডার কেসে লানের অ্যাডিশনাল সেশন জাজ মাকুড়া ফোর্থ কোর্ট উনি একটা কনভিকশন দিয়েছেন। ঘটনাটা হচ্ছে কি, মেয়েটির সাথে তোমার ওই প্রদীপ রায় বলে একটি ছেলের ভালোবাসা করে বিয়ে হয়েছিল। 1 বছর 2 মাসের মধ্যে মেয়েটির উপর পয়সা আনার জন্য চাপ দিতে থাকে এবং মেয়েটির বাপের বাড়ির লোকরা তারা 40,000 টাকা দিয়েছিল এবং বলেছিল যাতে টর্চার না হয়। কিন্তু আলটিমেটলি মেয়েটিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়। যেদিনে মেয়েটির ভাই খবর পেয়ে যায় হসপিটালে, রাত্রেবেলায় যাওয়ার পরে মেয়েটির ভাইকে মেয়েটি পরিচয় করে যে আমাকে এই শ্বশুর বাড়ির লোকরা, শ্বশুর, শাশুড়ি এবং হাজবেন্ড, এরা 3 জন মিলে আগুন লাগিয়ে ফেলেছিল। এই ছিল প্রসিকিউশনের কেস। 2200 সাক্ষী এক্সামিন করেছি এবং আর্গুমেন্ট করার পরে মাননীয় জজ সাহেব সমস্ত জিনিসটা বিচার বিবেচনা করে উনি আজকে 10 বছর সাজা দিয়েছেন ফুল 304 বিয়ের জন্য, আর ফুল 98-এর জন্য 2 বছর সাজা আর 25,000 টাকা করে প্রত্যেকে জরিমানা করেছে। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছিল, এটা হচ্ছে ভেদুয়া, বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত ভেদুয়া গ্রাম। কত সালে ঘটনা? এটা 2016 সালের ঘটনা। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। न्यूनतम वेतन स्टाइपेंड बकाया की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने लाउदोहा फरीदपुर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। न्यूनतम वेतन व वाजिफा ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को लाउदोहा बीडीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद बीडीओ को मांग वाला ज्ञापन सौंपा गया। आशा कर्मी के इस आंदोलन का समर्थन जिला परिषद सदस्य व लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने भी किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से मौसमी रॉय चौधरी ने कहा कि उन्हें अपने दैनिक कार्यों के अलावा कोरोना आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के कहने पर कोरोना पीड़ितों की जानकारी एकत्र करने का अतिरिक्त काम दिया गया था। कोरोना से संबंधित अतिरिक्त कार्य के लिए घोषित भत्ते या वाजिफा का 5 माह का बकाया है। उन्होंने कहा कि बकाये के तत्काल भुगतान और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लाउदोहा फरीदपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी देवजीत दत्त ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने मांग लेकर मुझे प्रतिनियुक्ति दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे जल्द ही उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। किसेर ভিত্তিতে আন্দোলন? আমাদের প্রথমত আন্দোলন, আমাদের রাজ্য সরকার আমাদেরকে যে অনারিয়ামটা দেয় 4,500 টাকা, সেটা আমরা কিন্তু প্রত্যেক মাসে পাচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার থেকে যেটা আমরা পাই অনারিয়াম ভিত্তিক টাকা, কাজ ভিত্তিক টাকা, সেটা আমরা আজকে 5 মাস পেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু টাকা পাচ্ছি না। কিছু মানে সময় শুনছি যে ওই ইনসেন্টিভের টাকা আমাদেরকে 8 ভাগে দেওয়া হবে। আমরা কিন্তু এই 8 ভাগে টাকা নিতে ইচ্ছুক নই। আর অবিলম্বে আমাদেরকে
মানে ফিক্সড বেতন করতে হবে। আর অতিরিক্ত কাজের চাপ দেওয়া হচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে। আমাদের ইচ্ছা পারিশ্রমিক দিয়ে আমাদেরকে কাজ দেওয়া হোক। আর কোভিডের ডিউটির টাকা আমরা প্রতি মাসে নিতে চাই। আর আমাদের ন্যূনতম বেতন 21,000 টাকা আমরা দাবি রাখছি মাননীয় দিদির কাছে, মৌসুমী রায়চৌধুরী। ভিত্তিতে এই যে আন্দোলন, আজকে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে আমাদের 73 জন আশাকর্মী আছে। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আশাকর্মীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে, যত ডিপার্টমেন্টে তার যে সবচেয়ে সমস্ত দিক দিয়ে, কোনো বাচ্চার মাকে পরিষেবা দেওয়া, ভ্যাকসিন দেওয়ানো, বিভিন্ন পরিষেবা সারা দিনটাই এদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এদের দাবিও আছে আমাদের রাজ্য সরকার যে মাসে 4,500 টাকা দেয় সেটা 1 তারিখের মধ্যে পৌঁছে যায়, কিন্তু স্টাইপেন্ড বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার কারোর 3,000, কারোর 3,500, কারোর 2800, এই একটা পরিমাণ টাকা দীর্ঘ 6 মাস ধরে কিন্তু এদের বন্ধ করে রাখা আছে। সত্যিকারে এরা অসুবিধার মধ্যে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে বর্তমানে আমরা শুনতে পাচ্ছি এই টাকাটা 8টা দফায় দেওয়া হবে। আজকে আশা কর্মীদিকে এই আন্দোলন, ন্যায্য আন্দোলন, আমরা এরা বিডিও সাহেব বিওমিসকে প্রতিনিধি জমা দিয়েছে, তারাও কথা দিচ্ছে আমরাও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব আশাকর্মীদের পাশে আছি। আন্দোলন কি বলবেন? ওনারা আমার কাছে দাবি দাওয়া পেশ করেছেন, ওনাদের দাবিগুলো আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ওনাদের দাবিগুলো পেশ করছি, তো ওনারাই যা ব্যবস্থা ওনারাই গ্রহণ করবেন। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।